Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La science d'aujourd'hui concerne l'orthographe dictée, la page 53. Donc, on a la page 52 sur le titre de l'accord du verbe avec le sujet. Maintenant, on a la partie de la page 53. Je m'entraîne. Je relis chaque sujet au verbe qui lui correspond. غادي نربطوا كل sujet, ce sont des pronoms, ce sont des sujets, avec le verbe qui lui correspond. On a le groupe nominal sujet وهذا le groupe verbal. قلنا la phrase كتشكلنا من le groupe nominal ومن le groupe verbal. إذا خصنا نربطوا le groupe nominal مع le groupe nominal sujet مع le groupe verbal. On a les pronoms اللي عندنا ولا les sujets اللي عندنا nous, les gens, tu, il, vous. إذا باش نعرفوا شكون هي لو فيرب اللي كيتوافق مع هاد السوجي هذا خصنا نشوفوا دائما لا تيرمينيزون ديال هاد لي فيرب. إذا عندنا ENT, ça veut donc que le verbe est se conjugue avec le troisième personne du pluriel. ONS, avec nous, première personne du pluriel. ES, avec deuxième personne du singulier tu. EZ avec deuxième personne du pluriel vous. وعندنا ENT avec troisième personne du pluriel il. هنا عندنا nous. إذا قلنا nous كتكون مع كيكون لا تيرمينيزون ديال لي فيرب ديالها كيكون عندهم ONS à la fin. إذا غادي نقولوا nous écoutons le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI. إذا عندنا les gens. إذا les gens troisième personne du pluriel on va remplacer par il avec S. وهنا عندنا deux verbes ils se terminent par ENT. عندنا respect وعندنا cherche. إذا سوا درناها مع هذا لو فيرب هذا لو سونس غراماتيكال راه صحيح فيهم بجوج بالنسبة للريسبكت وبالنسبة للشيرش. حنا غادي نديرو باغ اكزومبل les gens respectent la nature. les gens respectent la nature. حتى في المعنى ديالها غادي تكون هكذا حسن. عندنا tu وقلنا tu deuxième personne du singulier les verbes qui se terminent par ES la terminaison. إذا غادي نقولوا tu respectes. عندنا il avec S قلنا غادي خدينا avec les gens خدينا respect. دابا il غادي ناخدو cherche. Il cherche des amis. وبقى لنا vous قلنا la terminaison ديال les verbes qui se conjuguent avec le deuxième personne du pluriel هي il se termine par EZ. On dit vous plantez. Deuxième question, je réécris les phrases au pluriel ou là au singulier. يعني إلا كانت عندنا في la phrase في البلوريال نردوها singulier كانت في singulier نردوها البلوريال. عندنا les participants portent des drapeaux. donc خصنا إلا بغينا نحولوها هذه c'est une phrase au pluriel لي كما كتشوفوا هنايا اس عندي هنايا وعندي اس هنايا وعندي لو فيرب il se termine par ENT troisième personne du pluriel la terminaison de troisième personne du pluriel. donc اللي خصني نشونجيهم هما هادو بثلاثه. اذا عندي لي السينغولير ديالها كنقولوا لو parce que participant c'est un nom masculin. participant غادي نكتبوها هكاك ولكن خصنا نزولوا اس à la fin participant parce que عندنا singulier ما غاديش نديروا الاس à la fin. porte هذا troisième personne du pluriel غادي la terminaison de troisième personne du pluriel غادي نحولوها troisième personne du singulier on dit porte e à la fin اللي كتمشي لنا مع troisième personne du singulier. des drapeaux هذه ما غاديش تبدل وإلا بغينا نبدلوها حتى هي نبدلوها نقولوا par exemple le participant porte un drapeau يعني كيهز غير درابو واحد ما غاديش الجمع هنايا كما كان عندنا ولكن في لو سونس غراماتيكال هذه راها صحيحه ودائما il se termine par un point. اذا كنبداو بالماجيسكول وكنساليو بلو بوين. اذا ها هي رديناها une phrase au singulier. deuxième phrase il est content. اذا اللي خصنا نشونجيو هذه وهذا وغادي نزيدو هنايا لا تيرمينيزون ديال البلوريال. اذا il البلوريال ديالها غادي نزيدو لها اس ولكن لو فيرب être au troisième personne du singulier on dit il est ولكن في troisième personne du pluriel on dit ils sont contents وكنزيدو هنايا اس ديال البلوريال. maintenant j'écris on passe à je m'évalue.
j'ai écrit le sujet qui convient dans les phrases suivantes. ديما قلنا حنايا الدرس ديالنا هو l'accord du verbe avec le sujet. إذا خصو يتأكورد لنا هاد لو فيرب هذا مع واحد في هاد لي دو سوجي. إذا عطاونا لي دو سوجي غادي نشوف شكون هو اللي كيتوافق. دائما قلنا لو فيرب s'accorde avec le sujet. إذا لو فيرب هنايا عندنا il se termine par e ولا terminaison ديال e كتكون avec troisième personne de singulier. وهنايا عندنا mon voisin و mes voisins. إذا إلا بغينا نعوضو هاد mon voisin غادي نعوضوها ب troisième personne du singulier وهذه غادي نعوضوها ب troisième personne du pluriel. هذه غادي نقدروا نعوضوها ب il sans s وهذه غادي نقدروا نعوضوها ب il avec s. اذا لي تيرمينيزون اللي كتكون عندها e على فان في لا تيرمينيزون ديال لي فيرب كيتمشاو لنا مع il mon voisin il. اذا غادي نعوضوها ب il ولكن هنايا عطاوني هما mon voisin غادي نكتب هنايا mon voisin pardon mon voisin. هذه هي اللي خاصني نكتب. انا غير نسيت كتبت هذه حيت عوضتها هنايا. اذا نتوما غادي تكتبوا هنايا mon voisin participe au nettoyage du quartier. اذا هذه هي اللي غادي نختاروا هي اللي غادي نكتبوها هنا ما تكتبوش هذه. Deuxième phrase, elle sans S ou elle avec S. Troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel. Insiste ses camarades à être unis et solidaires. Et dans le verbe, le verbe incite. Et dans il se termine par E. Et dans la terminaison, E à la fin, la troisième personne de singulier. Donc, on choisit elle. On choisit elle sans S parce que la terminaison هنايا عندنا E و ال E كتكون مع troisième personne du singulier. كون كانت عندنا E inter غادي نختاروا elle avec S. ديما le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. J'entends le verbe correctement accordé avec son sujet. إذا عندنا هنايا le sujet هو nous وعندنا le verbe هو عندنا إما suis ولا sans ولا somme. وعندنا حنايا لو فيرب لو فيرب اللي كيمشي لنا مع بروميير بيرسون دو بلوريال. هذا سي ان فيرب دو لو فيرب اتر ولو سوجي اللي كيمشي لنا مع نو هو somme. إذا on dit nous sommes satisfaits de cette action de solidarité. La phrase B, Amina participe activement à la décoration de l'école. إذا عندنا Amina وعندنا هنايا لي دو فيرب. Amina نقدروا نعوضوها ب troisième personne de singulier. On dit elle. وعندنا هنايا شكون اللي كيمشي لنا مع لا تيرمينيزون اللي كتكون لنا مع troisième personne du singulier هي e à la fin ماشي e nt. e nt كتكون troisième personne du pluriel. Donc on choisit le verbe participe عنده e à la fin. هما بجوج بهم كيتنطقوا بنفس النطق participe غير لا تيرمينيزون عندنا هنايا e ولا تيرمينيزون هنايا e nt. هذه avec troisième personne du avec le pronom troisième personne du singulier ou participe int avec troisième personne du pluriel. ديما le verbe s'accorde avec le sujet. بالنسبه لا بارتي التاليه ديال الديكتي انا غادي نحاول نقرا لكم هاد لا بارتي هاد البتي تاكس هذا وانتم حاولوا تتبعوا معايا وتسجلوا الكلمات اللي صعابين ومن بعد في الاخر ديال الفيديو حاولوا تعاودوا هاد لا بارتي هادي ولكن ما تشوفوش في الفيديو. حاولوا تسمعوا غير القراءة وتكتبوه وتشوفوا ومن بعد غادي تشوفوا تصحوا الأخطاء اللي عندكم. إذا غادي نبداو. Le civisme est un comportement citoyen. Il consiste à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Il est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. Je répète. Le civisme est un comportement citoyen. Il consiste à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur,
mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Elle est liée à un comportement actif de citoyen dans la vie quotidienne et publique. إذا حاولوا تعاودوا تكتبوا هذا البتي تكست هذا، ومن بعد حاولوا تكتبوه غير عن طريق السمع بحال كما كيفتيه لكم الأستاذ. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من صفحة 53. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.